Après avoir brandi le chiffon rouge des droits de l'homme, les séparatistes du Polisario et leurs relais tentent aujourd'hui une nouvelle stratégie, mettre en avant la question des ressources naturelles. Cela au moment même où le Maroc et l'Union européenne s'apprêtent à négocier un nouvel accord de pêche. Pourtant, un rapport de l'Union européenne a démontré que 75% de l'impact socio-économique de l'accord de pêche bénéficie aux régions de Dakhla Oued Dahab et l'Ayoun Boujdour Saqiya El Hamra. Pour tordre le cou aux allégations des séparatistes, l'équipe de Grand Angle s'est rendue à Dakhla pour une radioscopie du secteur de la pêche maritime. Je vous laisse découvrir ce reportage de Adil Boukhima, Abdelrahman Hamimou, Hicham Ajbli et Souad Gabi. Nous sommes à la halle aux poissons de Dakhla. Il est 9h30. Le dernier bateau de pêche à avoir accosté vient tout juste de livrer ses trésors. Du pajot royal de bonne facture. À peine réceptionné, le poisson doit intégrer rapidement le circuit de commercialisation. Il n'y a pas de temps mort. Première opération, la pesée et l'identification. Une étape nécessaire pour assurer la traçabilité du produit. Car ici, on ne badine pas avec la qualité. Inaugurée en 2016, cette imposante halle a été construite selon les normes internationales les plus strictes. Une véritable fierté pour une ville qui a bâti son modèle économique sur le secteur de la pêche. Les quantités réceptionnées varient d'un jour à l'autre et dépendent surtout de la météo. En moyenne كنبيعوا تقريبا حتى 50 طن 60 طن بارفوا ملي كتكون لي كونتيتي كثار كتكون حتى 100 طن بار جور من شهر واحد تقريبا حتى دابا شهر 3 شهر 4 كتكون مع الاحوال الجويه وكيكون البحر هائج بزاف كيكون لي كونتيتي كيدخلوا للمارشي قلال يعني ما كنتجاوزوش ديك 20 طن في النهار 30 طن في النهار. Bien entendu, lorsque les quantités sont limitées, les prix flambent. الشامة راه غادية ب 86 88 90 درهم شامة وبالنسبة للدبدوب راه غادي ب 66 64 والكوربين غادا ما مازال ما تباعت المهم الماكسيموم بحال البارح راه تباعتني ب 54 56 هادشي باش تباع الحوت الفاجو كيمشي حتى ل 140 150 حتى ل 160 درهم ولكن في الاوقات الدوره حتى هو 140 150 ولكن في الاوقات ديالو ملي كيكون كثير راه الباجو ما يفوتش 100 درهم. Abdel Hafed est représentant d'une société qui opère dans l'emballage et l'exportation de poissons depuis Dakhla. Arrivé aux aurores à la halle, il a réussi à remplir son carnet de commandes de la journée. Tous ces produits halieutiques seront exportés en Europe. دابا هذا الحوت غادي هذا ديال اسبانيا وهذا كوربينا عاوتاني ديال البرتغال وكاينه بحال المرينه داكشي كيمشي للانتيريفي جزر كناري هذا غيتشارجا اليوم الجمعه غيتشارجا الاثنين ان شاء الله غادي يكون تما في العشيه غيكون بحال دابا اسبانيا نهار الاثنين. Nous quittons Abdel Hafed et ses collègues et nous nous rendons de l'autre côté du port. Ali Mouhtaleb est expert en industrie agroalimentaire. Il travaille pour le compte d'un grand groupe de pêche. Un groupe qui opère depuis l'armement des bateaux jusqu'à la transformation du poisson. Ce matin-là, Ali vient assister à l'opération de déchargement et s'assurer par la même occasion de la qualité du poisson pêché. الله يحفظك شحال لاباس بارك الله فيك والبخير يخليك الحمد لله هو لاباس الله يبارك فيك كي كان الصيد اليوم كي داير شويه وصافي الحمد لله كاين شويه ديال اللاهول هذا وصافي ما الحمد لله كاين الكاليتي كي داير لي جورنال دو بيش هاد الصباح مزيان كاين تاع لي زوبيراسيون دو بيش ما طولناش فيهم كاين الحوت مزيان كان صافا الحمد لله. Cette taille de bateau industriel récent et moderne, il permet deux choses importantes. D'abord, c'est de pêcher tout au long de l'année et aussi de préserver la qualité de la matière première. La conséquence de ceci, c'est que ça permet d'approvisionner les unités à terre, mais d'assurer des emplois pérennes et non pas des emplois saisonniers et opportunistes comme ça se passe ailleurs avec les autres pêches.
Armé d'une solide expérience de 30 ans dans le domaine, Abdelrahman Abnei, le capitaine, se considère comme un privilégié. Sa vie a complètement changé depuis qu'il navigue à bord de ce bateau. Auparavant, il devait passer entre 3 et 4 mois au large. Aujourd'hui, ses heures à bord du bateau sont comptées. 36 heures au maximum, 24 heures. نقدروا ندخلوا على 16 ساعة 18 ساعة إلا كان الحوت قريب. هو لو جونغ ديال لي باطو هما انهم كيمشيو لابعد نقطة كيجيبوا لي باسون ابعد نقطة ممكنة في دي طون زعما اللي هما مزيانين. Doté des dernières technologies, ce type de bateau coûte la bagatelle de 35 millions de dirhams. Le groupe dans lequel travaille Ali en possède 3. En moyenne, chacun de ces bateaux peut ramener dans sa cale jusqu'à 200 tonnes de pélagique. Outre le fait qu'il peut naviguer toute l'année, quelle que soit la météo, ces bateaux ont un autre avantage de taille. Cette taille de bateau RSW, elle permet de préserver la qualité de nos matières premières. Donc elle préserve la qualité, donc la matière première elle arrive dans un état frais et elle est déchargée dans des cales qui sont réfrigérées. Et donc dans un minimum de 4 à 5 heures, on descend la température jusqu'à 0,1 degré. Et donc on maintient la température pour pouvoir alimenter les unités à terre qui vont travailler aussi au fur et à mesure pour avoir une meilleure fraîcheur de matières premières. Cette année, le groupe de Taleb a droit à un quota de 50 000 tonnes. En moyenne, il faut 6 heures pour décharger le poisson. Là aussi, pas de temps mort. Une fois l'opération terminée, les camions-citernes alimentent immédiatement les différentes unités de traitement situées près du port. Nous retrouvons quelques heures plus tard Ali Taleb. Au four et au moulin, notre expert doit veiller à ce que la chaîne de traitement ne s'interrompe jamais. Car les unités de traitement et de transformation opèrent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une véritable fourmilière. Notre capacité est de 200 tonnes par shift. On peut atteindre jusqu'à 400 tonnes par jour. La matière première poisson qui arrive dans des citernes réfrigérées, elle est déchargée dans des bassins aussi réfrigérés et on passe au traitement qui est d'abord le calibrage en différentes tailles de poissons. Ensuite, le poisson, il suit l'étage d'éviscération, ça veut dire la forme HGT. Chaque année, le groupe produit 18 000 tonnes de produits congelés, 60 millions de boîtes de conserve de sardines et maquereaux et 1000 tonnes de produits élaborés. Une partie importante, elle est envoyée vers l'unité de conserve pour le traitement en boîte de conserve qui sont envoyées vers toutes les destinations, tous les continents. Donc bien sûr, l'Amérique, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le marché africain, l'Asie, le Moyen-Orient et bien sûr l'Europe. Autant dire que la sardine marocaine voyage partout dans le monde. La société exporte au total vers une cinquantaine de pays. Et la demande ne semble pas faiblir. Pendant notre visite de l'usine, nous rencontrons des acheteurs chinois. نريد أن نشتري السردين هنا. سمعت السردين في داخل جميلة وحسنة وجودتها أعلى هكذا. 他问你们要买多少？大概每一个月我们可能要50吨到100吨的沙丁鱼。 كل شهر نريد أن نشتري 50 طن إلى 100 طن كل شهر. Pour faire face à une demande de plus en plus importante, la société recrute largement. Aujourd'hui, plus de 1400 personnes y travaillent, une aubaine pour les jeunes de la région. قطاع الصيد البحري أعطى واحد الفرص لعمل كثيرة للشباب، يعني كتلقى ناس مجازين عندهم واحد المستوى النيفو قراية عالي زاد، ومع ذلك تلقاهم خدامين ومعتمدين على نفسهم. فكرت نعتمد على نفسي ونكون واحد الدخل قار بالنسبة لذاتي وشخصيتي.
ولتحت لي فرصه انني نخدم في هذه الشركه والحمد لله. Comme Hanan, ils sont plus de 40 000 personnes qui travaillent directement ou indirectement dans le secteur de la pêche dans la région de Dakhla Oued Dahab. Le secteur est le principal pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses. Mohamed Zebdi en sait quelque chose. Arrivé à Dakhla il y a une vingtaine d'années, le président de la société a été le témoin de la transformation de la ville, dynamisée par la création d'un véritable pôle économique autour du secteur de la pêche. Les ennemis cherchent à trouver le vase ou le verre à moitié vide. Et ils disent, est-ce que ces ressources naturelles sont réellement, elles ont un impact positif sur les populations? Mais ils ne voient que le côté de l'exploitation directe. Ils ne voient pas que, en fait, les retombées de l'exploitation de ces ressources se placent plus au niveau de la valeur ajoutée qui va être créée. Parce que l'exploitation de la matière première ou du poisson en lui-même, la pêche en direct, ça représente que très peu par rapport à toute la valeur ajoutée et la chaîne de valeur ajoutée que le Maroc est en train de créer. Aujourd'hui, un poisson, entre le moment où il est pêché et le moment où il se retrouve valorisé, c'est de 1 à 4. Une fois à 4 fois. Et c'est cette chaîne de valeur ajoutée où il y a une intégration totale. Le 27 février 2018, le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord de pêche avec le Maroc tombe. La plus haute juridiction européenne valide le protocole qui lie les deux parties contrairement aux conclusions de son avocat général. Quelques semaines plus tard, la Commission européenne introduit un mandat de renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc qui inclut le Sahara. Ce mandat s'appuie sur un rapport d'évaluation de l'accord de pêche publié par la Commission européenne en septembre 2017. Dans ce rapport, qui préconise la reconduction de l'accord, on y apprend que les provinces du Sud sont les grands bénéficiaires de la contrepartie financière déroulant de l'accord. 75% des impacts socio-économiques bénéficient ainsi aux régions de Dakhla Oued Dahab et l'Ayoun Boujdour Sakhya al-Hamra. Cet impact est visible. Dakhla s'affiche aujourd'hui comme une ville moderne, un hub économique, commercial et touristique. Écoles, hôpitaux, réseaux routiers, transports portuaires et aériens. L'État a investi plusieurs milliards de dirhams dans les projets structurants. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus, nous nous rendons au siège de la région de Dakhla Oued Dahab. Yenjal Khattat vient juste de rentrer de Lisbonne où il faisait partie de la délégation marocaine qui a participé à une rencontre avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Les efforts de développement qu'a connu les régions du Sud n'est pas à ignorer. Le représentant spécial en est conscient. Le nouveau modèle de développement des régions du Sud qui a été lancé par Sa Majesté lors du 40e anniversaire de la glorieuse Marche verte a été un programme très ambitieux qui vise bien sûr à créer des pôles de compétitivité dans ces régions, à créer un hub vers l'Afrique subsaharienne. Dans cette feuille de route, une attention particulière est accordée au secteur de la pêche. Au niveau des grands projets structurants que nous avons pour le secteur de la pêche qui représente la colonne vertébrale de l'économie régionale, vous avez le port atlantique de Dakhla qui vient pour bien sûr désenclaver la région, l'ouvrir sur les différentes destinations internationales, à ce qu'il y ait et impulser bien sûr l'export. Vous avez d'autres projets, vous avez les projets de valorisation de nos richesses halieutiques à travers l'édification, la réalisation de 6 grandes usines de transformation. Mohamed Lamine Hurmatallah est justement l'un de ces 6 investisseurs inscrits sur la liste des projets de valorisation des produits de la pêche. Ce matin-là,
il se rend à la zone industrielle pour s'enquérir de l'état d'avancement de son projet. فين واصل الخدمه لداخل؟ الخدمه لداخل هنا هما اللي شرفوا ان شاء الله غيبداو تيحطوا السلعه ديالهم. انت دخلت البارح؟ البارح واليوم. اليوم؟ جات اليوم وجاو البارح. وانت غيبداو يحطوا داك الشيء. Ces projets nécessitent un investissement total de 1,2 milliard de dirhams. Ils devraient être opérationnels à partir de l'année prochaine. هذو المشاريع فيهم رجال أعمال من المنطقة واستثمارات جد مهمة واللي يتخدم 5000 يد عاملة من الساكنة ديال المنطقة ومستقبلا كاع كنشوفوا عنا غادي تكون عندنا مشكل ديال اليد العاملة على هذه الوحدات عندها استثمارات جد مهمة وما تلاش كما كتعرف الاوروبيين ما تلاوش باغيين الحوت اللي كيسافر ولا باغيين الحوت اللي يخدم في وقته ولا الحمد لله نحن هنا موجودين في المصيد هو مصيد ديال الداخله والناس غيبداو البواخر يصيدوا الاسماك ويديروها في الكونسيرف في نفس النهار وتصدر في نفس النهار. Compte tenu de la réputation de la sardine marocaine, Hurmatullah ne se fait pas de soucis pour dénicher des marchés à l'export. كما كتعرف نحن المغرب كنا دائما غير صياده كنا كنصيدوا وكنكونجلوا وكنصدروا الان ولينا نثمنوا المنتوج المغاربه ولاو الان كيتنافسوا مع الدول الاسيويه والدول الاوروبيه في السوق ديال الكونسيرف الان ولات الاسماك موجوده في جميع الاسواق الاوروبيه والامريكيه والاسيويه والافريقيه جميع الاسماك مكتوبه فيهم ماروك المغرب وجميع الاسماك مصوبه في المناطق الجنوبيه لا من الداخله ولا العيون ولا اكادير. Pour trouver la main-d'œuvre nécessaire, les investisseurs dans le domaine de la pêche peuvent compter sur les lauréats de cet établissement. Bienvenue au centre de qualification professionnelle maritime. Il est 8h15 ce jour-là. Avant de rejoindre leur classe, Khadija Al-Fatihi et ses camarades du centre se réunissent pour le lever du drapeau et l'hymne national. Une discipline quasi militaire sur laquelle veille Abdeljalil Hilali. Le directeur du centre doit répondre chaque année à des demandes d'inscription de plus en plus nombreuses. هذا العام على سبيل المثال في التكوين الاساسي يعني تكوين التاهيل بالنسبه للسنه الاولى تقدموا تقريبا 300 واحد كونديدا كان يعني اللي بيان سيغ اختارنا منهم جوج اقسام اللي هما العدد ديالهم 24 في كل قسم يعني شعبه الصيد 24 وشعبه الميكانيك 24 بالاضافه الى المستوى التخصص اللي عندنا فيه 31 طالب ولا متكون واضافه للسنه الثانيه من مستوى التاهيل في شعبه الميكانيك اللي فيها 28 طالب. Ces jeunes en première année de la filière pêche sont des capitaines en herbe. Au terme des 2 années de cursus, ils doivent être en mesure de naviguer sur des bateaux de pêche. Abdelaziz Feddoul est un vieux loup de mer. Avant de piloter une classe d'apprentis capitaines, il a cumulé 11 années d'expérience au large des côtes marocaines et africaines. دوك حنا كنتواجدوا في واحد البرج تيقول ليه برج المراقبه اللي كيتسمى بالفرنسيه لا باسريل. نفس التجهيزات اللي كاينه في المراكب موجوده هنايا. كاين ثاني سميتو هذا اللي كيتسمى الماكسي اللي هو كيخدموا به جميع المراكب حاليا بالاخص المراكب ديال الصيد في الاعالي البحر كيستعملوا هذا الماكسي هذا لانه هو سهل عليهم الخدمه انه
باش مثلا يحط الموقع ديالهم في لاكارت، يمكن هذاك الماكسي يخدموا به فيه لاكارت فيه كل شيء. هذا جهاز اللي هو جديد داخل الميدان، ولكن بالمساعده ديال هذا دونك هما تيكونوا خدامين. Khadija Al-Fatihi, 19 ans, est l'unique jeune fille de la promotion. كان عندي حلم اصلا من صغري شي نهارات فاش نكبر نطلع نخدم في شي باركور، حيت من صغري كيعجبني هذا الدومين. وفاش لقيت الفرصه باللي راه كاين كونكور مشيت جيت دفعت ليه. وفي الاول فاش كتشوفي راسك باللي البنت الوحيده اللي كتقرا معاهم كتقول كيفاش غتعامل معاهم، مي الحمد لله لقيت تجاوب مع الدراري. يعني اول حاجه كنتعلمونها هي لي ديسيبلين، واحد كيحترم الاخر. الحمد لله ما لقيت معاهم حتى شي اشكال. Pendant ce temps, dans les ateliers, c'est un cours de mécanique qui vient de démarrer. نديروا العمليه ديال الديماراج ديال الموتور ديزل لا كوندويت ديالو. هنا خاصنا نديروا لي بريباراتيف روم جينيرال، وغادي نديروا البريباراتيف ديال لي سيركوي، ومن بعد الديماراج وغادي نشوفوا لا سيرفيونس بوندون لا مارش ملي كيكون خدام شنو كنراقبوا فيه، والعمليه ديال لاري ولا ستوباج ديال الموتور كوريكت. Originaire de la région, Ali El-Kentaoui est passé lui aussi sur les bancs de ce même centre avant d'y revenir en tant qu'enseignant. La passion de transmission du savoir a été la plus forte. في شعبة الميكانيك هنا كيكون بوليفالون، بأن الميكانيسيان خصو يتوفر بغض النظر على المسائل ديال السلامة البحرية وباقي المسوغات، خصو يكون بوليفالون بمعنى يكون شامل، كيتوفر على الطولوري، كيكون لا سودير، كيكون الديماراج الكوندويت ديال الديماراج ديال الموتور، لاجوستاج هو الفبركه ولا التهيئ ديال لي بياس. علاش؟ لان بعض المرات كيكون المركب في اعالي البحار وكيخصو ضروري باش ما يبقاش تما ولا يرجع حتى للبر، باش خاص هذاك المتدرب او لو ستاجير يكون كابابل بانه يصاوب هذيك لا بياس باش يديباني راسو. Des profils pointus qui sont très recherchés sur le marché du travail. عندي ميول للميدان ديال الميكانيك، يعني اضطريت ندفع هون المعهد اوراق ديالي، وكان كونكور هنا خطينا كونكور. يعني الحمد لله هو التكوين براسه ولا بدوره، يعني هو يدمج الخريجين في سوق الشغل. Retour au port. C'est à bord de ce chalutier que nous retrouvons Khadija Al-Fatihi. Notre capitaine en herbe a troqué son costume et sa casquette contre une tenue de navigation. كنسمعك، حنا خارجين. شكرا. حنا الصوندا ياك كتوري لك لتحت، الا كاين حوت كيبان لك هنا بحال هاد شويه هنا كيبان لك هنا. هذا السولار كيبينوا لك على 150 متر ياك. الا كان الحوت كيوري لك حتى هو هنا بحال هكا من هنا، ديك الساعه كدور ليه ياك. دابا ما كاينش الحوت. En plus des cours théoriques, les élèves de la première année doivent passer un stage à bord d'un bateau. 30 jours au total. هنا كتاخذ تجربه اكثر، حيت كاين لي زابار هنا خارج الدومين. يعني كتشوف الحوت بلاصه فين كاينه، بحال في التكوين يعني واخا يقول لك الحوت بلاصه كاينه ما كتشوفوش بعينك، هنا كتشوف الرادار مثلا كيفاش خدام، الطريقه باش كتخدم به. راه وصيتهم الى هضره الله صافي يلا والدراري اكثريه كيجيو كيدوزو عندي هنا ستاج، اكثريه تبارك الله خدامين، اكثريه كاين في البلاجيك، كاينين في الشلوطيات، كلشي كاين في لاكروم باش دابا تبارك الله عامين صافي كاع الى زعما طول كاع عامين صافي يولي يتخرج. كاين دراري دابا معايا هنا يلاه دوجي دابا شي عامين هما دابا تبارك الله دايرين كراسه دورات في البلاجيك. Khadija, elle aussi, rêve de suivre ce même parcours, un cap nécessaire avant d'embrasser une autre carrière. ان شاء الله من ناخذ الدبلوم ديالي غادي نجي ندير ليكسبيريونس في الباركون باش تكون عندي ديك التجربه، مي ما متاكداش بلي غادي نكمل حياتي كامله غير في الباركون. دونك غادي ندير التروازيام ان شاء الله اللي كتعطيك حق تخدم في بيروات اداره. Pendant ce temps-là, à quai,
les marins meublent leur temps en réparant les filets et cordages. À cause des intempéries, la plupart des chalutiers n'ont pas pu naviguer depuis plusieurs jours. Youssef Abnei est lui aussi lauréat du Centre de qualification professionnelle maritime. Il a roulé sa bosse sur plusieurs bateaux avant de se voir confier la capitainerie d'un chalutier. Un choix de carrière qu'il ne regrette nullement. بالنسبه للمداخيل يعني كيتراوحوا بالنسبه للفرد الواحد كتراوح بين 35 ألف درهم حتى ل 50 ألف درهم. هادشي بالنسبه للبحري العادي وكل واحد على حسب المسؤوليه اللي عنده في الباركو. يعني كاين اللي كياخذ مثلا باي واحد اللي هو كما قلت لك كيتراوح بين 35 حتى ل 50 ألف وكان اللي كياخذ 1.25 يعني كيضرب في 1.25 اللي كيضرب في 1.5 2 3 بالنسبه للربان كتكون عنده 3 مع ليكيباج يعني حيت علاش والبريم كيكون 3 اخرين في البريم كيعطي لي الباترون حتى ل4 يعني على حسب كل باترون كيدير مع الربان اللي خدام معاه. وبالنسبه للتقسيم حنايا اش نقول لك حنا دابا عاطينا واحد الكوطه هنايا بالنسبه للدخله 1700 طن يعني كتعطيك تقريبا الا دخلتها كلها في السردين كتعطيك تقريبا واحد 400 مليون ديال السنتيم ويمكن توصل حتى ل 500 ولا حتى ل 600 على حسب نوع السمك اللي دخلتي. Pour les simples marins, en revanche, le quotidien est beaucoup plus dur. الظروف ديال العمل دابا ولاو القضيه كيما غاديه وتتنقص شويه عندنا حنا عند البحاره. بالنسبه دابا دارينا هذا كوطا ما فيها والو. هذا كوطا دابا حنا تنشدو 4,800 300 4,800 500 في الشهر في العام حتى 4,800 600 كاع في العام. وين الا مشينا حنا للداخل دابا غير 2 مرات ولا 3 في هذا الكوطا ما تيبقى لينا والو. هذاك الشيء اللي دير لنا غير الترونسبور. Retour au centre de qualification professionnelle maritime. Une trentaine de jeunes diplômés suivent ce jour-là une formation sur la culture aquacole dispensée par les experts de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture. بين 5 حتى 10 طن في كل وحده. يعني في حالة مثلا عندنا المشروع في عرض البحر وعندنا زريعة ديال المحار لي زويتر يعني ملي كتكون صغيره كنديروها في هاد الفوانيس اللي كنسميوهم الجابونيه والاستراليه يعني عندها بزاف ديال الاسماء وكنعلقوها يعني في الحبال ديالنا حتى توصل ديك الزريعه واحد الحجم معين يعني ديك الساعه كنحيدوها وكنديروها في هاد لي بوش واحد النوع اخر ديال لي بوش اللي عندها العوامات هنايا باش تكون محطوطه هكذايا يعني قريبه من السطح. هو تكوين نظري وان شاء الله في افريل غيكون واحد التكوين تطبيقي يعني ان شاء الله الوكاله يعني كتعتزم انها تدير واحد ضيعه نموذجيه خاصه لهاد الناس باش يتعلموا منها باش هي فيها زراعه الطحالب فيها تربيه المحار وتربيه بلاح البحر ممكن نضيفوا يعني اصناف اخرى يعني في المستقبل. وهذا الشباب ان شاء الله يعني احنا غادي ندير لهم هذا التكوين اللي هو نظري وتطبيقي وحنا يعني المواكبه ديال المشاريع ديالهم نعاونوهم في كل ما يتعلق بالمسائل التقنيه ولا المسائل الاداريه حتى يديروا مشاريع ديالهم. 224 projets aquacoles ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'agence. Une centaine de projets sont portés par 507 jeunes diplômés originaires de Dakhla Oued Dahab. وهو بالنسبه انك تكون عندك مقاوله ديالك وبالنسبه انك تكون عندك مقاوله ديالك راه ماشي هي انك تكون اجير فهمتيني يعني انك باش انك تمشي لقدام وتزيد لقدام وتمشي في الدومين اللي هو غادي اصلا غادي في تطور كبير. لقينا مشكل واحد هو مازال المشكل ديال الدعم المالي ديال هذا المشروع كيف ما قال لك الاستاذ بالنسبه للبناك خاصهم يقنعون هذا الشيء لانه احنا كمقاولين ما نقدروا نوفروا هذا الدعم اللي يكفي لهذه لي لو هذه اللي لونسات لابيل مانيفستاسيون وهذا هو اللي ناقشناه معاهم هو مازال المشكل الوحيد اللي عندنا ما عندنا اي مشكل في هذا التكوين. هذا التكوين التقني ماشي مزيان الحمد لله استفدنا عندنا نعرفوا هذا الشيء ديال لي زويتر وهذا الشيء ما كنا نعرفوه ماشي فيه نورمال. Les projets sélectionnés envisagent l'exploitation de plus de 2300 hectares pour produire 78 000 tonnes de produits aquacoles spécialisés essentiellement dans la culture de coquillages et d'algues marines. À la clé, la création de plus de 2500 postes d'emploi. En attendant, les experts de l'agence multiplient les visites chez les propriétaires des fermes aquacoles.
Objectif, baliser le terrain pour les jeunes investisseurs et profiter de l'expérience de leur aîné dans le domaine. سي حسين لاباس عليكم كي دايرين نتوما بخير وهذا وقت مناسب اللي جيتوا فيه دريك باش يعني تشوفوا اللي زويتخ في الوقت اللي هو يكون البحر مخوي عليه لان احنا دابا كيما كتشوفوا بعد لي طابل اللي هو عامر وبعد لي طابل اللي خاوي احنا في بدايه السنه وهذا الوقت هذا بالنسبه اللي كتشوفوا كل شيء هو زريعه من بعد ممكن يكون شراكات بيناتهم حيت حتى هما مقاولين مستقبلا يكونوا مستثمرين حتى هما وممكن تكون شراكات وحنا كوكاله يعني كنحاولوا ما امكن انه يكون شراكات ويكون تعاون بين جميع المستثمرين باش يعني يتفادوا دوك المشاكل ديال فيما يخص يعني التسويق فيما يخص ممكن استيراد يعني الزريعه يكون استيراد يعني جماعي يعني هادو من بين الحوايج اللي حنا ان شاء الله غادي نحاولوا ناسسوها ونحاولوا نقننوها بين المستثمرين ان شاء الله. Il faut dire que la culture aquacole nécessite un suivi et une attention particulière. Propriétaire de cette unité de culture d'huîtres depuis 5 ans, Sidi Mohamed Dadi en sait quelque chose. بالنسبه لهذه التربيه المشكل الوحيد والكبير فيها هو التكلفه ديالها لانها اصلا فيها لو ريسك وبالتالي احنا كندخلوها كل 3 أشهر ممكن السلعه اللي دخلت في هذيك 3 أشهر ممكن تموت وبالتالي كنت مثلا تدخل سنويا في لينيسان كتدخل 800 ألف درهم غتضطر باش تضيف حتى تولي مليون ديال الدرهم بالنسبه للنساء سنويا. بالنسبه للفيرم عندي انا كندخل كل 3 أشهر كندخل 200 ألف درهم. بالنسبه للزريعه مليون وزياده ديال الحب يعني 1,300,000 حبه غادي تجيب لنا هذا الرقم هذا 200,000 درهم. Malgré les risques liés à l'ostréiculture, Sidi Mohamed Ali Dadi a réussi à relever ce défi prometteur, devenir l'un des pionniers dans son domaine. Un exemple de réussite inspirant pour les milliers de jeunes de la région qui rêvent d'accompagner cette formidable dynamique enclenchée autour du secteur de la pêche.